Glory to God. Glory, kemuliaan bagi Tuhan. It is an honor to stand before you today. Sangat terhormat berdiri di depan saudara hari ini. And it is an honor to stand before God to be able to bring whatever He's given to me to Dan give to sangat you. terhormat bagi saya, Tuhan berikan kepada saya apapun yang mau saya sampaikan kepada saudara. For a moment, my husband and I thought we might not get here. Saat kami sempat berpikir sama suami, mungkin kami nggak bisa sampai di sini. So many things going on in our lives. Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. But the Lord made a way. Tetapi Tuhan buka jalan. And we will never forget you or forget Dan this kami promise. tidak akan pernah melupakanmu dan saat ini. For He is a good God. Karena Dia Allah yang baik. This morning, I just want to talk to you briefly Saya pagi ini mau menyampaikan secara singkat kepada saudara about what I call the wilderness. yang saya sebut padang gurun. Many of us think of the wilderness as a desert, a dry place. Banyak di antara kita berpikir bahwa padang gurun itu adalah suatu tempat yang kering. And it can be dry depending on what's in your heart. Itu bisa saja kering, tapi tergantung bagaimana sikap hatimu. It can be a place of where there's no water, Itu adalah tempat di mana tidak ada air, no flowers, tidak ada bunga, no joy, tidak ada sukacita, hopelessness, tanpa harapan, depression. depresi. But that's because that's the way some of us take it. Itu karena kita menyikapinya seperti itu. The wilderness can also be a place of birth. Tetapi padang gurun juga bisa menjadi tempat burung-burung, Of revelation, pengwahyuan of new life, akan kehidupan baru, of actually dying and being resurrected tempat di mana mati dan bangkit kembali. to begin to be transformed into that new creature that God Itu would bisa have you to tempat di be. mana mulai kita diciptakan, dirubah menjadi ciptaan yang baru. Ecclesiastes tells us Pengkhotbah berkata begini, there is a time for everything and a season for every activity. ada masanya dalam segala sesuatu. What verse I just open? Ada masanya pengkhotbah. It also says a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Baca dulu pengkhotbah 1. In other words, there is a time for everything under the sun. Ada masanya dilahirkan, ada masanya mati, ada masanya menanam, ada masanya menuai. Semua di bawah kolong langit ini ada masanya. And in that, I hear the Lord saying, Dan saat itu saya dengar Tuhan sedang berbicara, whether you are a leader, apakah engkau sebagai seorang pemimpin, a pastor, seorang gembala, just getting to know God, baru saja mengenal Tuhankah? it is time to advance. Inilah saatnya untuk maju. I hear the Lord saying, rise up. Saya mendengar Tuhan bicara, ayo bangkit. I hear Him say, come out of your caves. Ya Tuhan, saya dengar keluarlah dari masalahmu. Because He has much for you. Karena Dia mempunyai banyak untukmu. A wilderness experience can bring you revelation like Joseph. Pengalaman padang gurun bisa membawa kepadamu pengalaman yang baru atau wahyu yang baru seperti Yusuf. His family had done so many things to him. Keluarganya sudah memperlakukan dia begitu buruk terhadap dia. But in his so-called dry place, Tetapi di tempat di mana disebut tempat dia kering, he had visions about the baker. dia mempunyai sebuah visi tentang tukang roti. He had a word for the cupbearer. Dia punya firman untuk penyedia minuman. Him as a cupbearer, how could he have a word? Dari mana dia bisa dapat firman? Such a stranger. Aneh. So much happens when our mindset is not in the mind of Christ. Begitulah terjadi apabila mindset kita tidak ada di dalam Kristus. Sometimes the Lord is trying to work with us, mature us, grow us. Kadang-kadang Tuhan mau coba bekerja dalam kita supaya kita tambah dewasa, tambah bertumbuh.
He may allow us to go into a place where I can't hear the voice of God, we think. Mungkin Tuhan izinkan kita pergi ke satu tempat di mana kita tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. We think, oh my God, He's left me. Oh Tuhan tinggalkan aku. We speak words of negativity to ourselves. Kita berbicara kata-kata negatif kepada diri kita sendiri. I can't preach this morning. He's given me nothing. Aku nggak bisa khotbah pagi ini. Aku nggak dapat pengawahyuan, nggak dapat apa-apa dari Tuhan. But our God will never leave us. Tetapi Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita. He will never forsake us. Tidak akan pernah melupakan kita. He is always with us. Dia selalu menyertai kita. But are we with Him? Tapi kita menjauh dari Dia. The things of the world come upon us. Hal-hal duniawi datang kepada kita. Our spirit, our flesh begins to wander. Kedagingan kita mulai merambat. Sometimes we allow ourselves to go into a place that God has not placed us. Kadang-kadang kita pergi ke tempat di mana Tuhan nggak mau kita pergi ke sana. In other words, our Lord brings living waters. Dalam kata lain, Tuhan kita membawa air kehidupan. But the things we speak to ourselves Tetapi perkara-perkara yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri, help to make us think sometimes He's not with us. kadang-kadang menunjukkan kepada diri kita bahwa kita nggak percaya Dia bersama kita. The wilderness, when God allows it, Tuhan izinkan padang gurun, has a purpose. ada tujuannya dalam hidupmu. It is in the wilderness Di dalam padang gurunlah, that if you trust Him, kalau engkau percaya kepada Dia, if you allow Him to surround you with all that He has, kalau engkau izinkan Dia mengelilingi dirimu dengan apa yang Dia miliki, I promise you, saya berjanji padamu, you may have entered one way, kau sudah masuk ke tempat yang lain, but you're going to go out a different tetapi way. kamu akan keluar dan pergi menuju tempat lain. We can grow in the wilderness. Kita bisa bertumbuh di dalam padang gurun. We can mature in the wilderness. Kita bisa dewasa di padang gurun. Has anyone in here ever felt just dry? Apakah di antara saudara pernah mengalami perasaan, kering sekali rasanya hidupku? Have you ever thought, Lord, will I ever get unstuck? Tuhan, apakah aku dapat sesuatu yang aku akan terima? But sometimes we make ourselves stuck. Tetapi kadang-kadang kita buat diri kita menjadi terbatas. When we allow the spirit of negativity Ketika kita izinkan roh negatif to embrace us, untuk memeluk kita, we hear the lies of the enemy. kita sedang mendengarkan kepada tipu daya si iblis. You cannot do God's assignment. Engkau tidak bisa melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Who do you think you are? Siapa engkau pikir dirimu ini? But that's when you have to say, Pada saat itu engkau akan berkata, I know who I am. aku kenal siapa diriku. I am a child of God. Aku adalah anak Allah. I am an overcomer. Aku adalah pemenang. I am more than a conqueror. Aku lebih daripada pemenang. I daily overcome the enemy. Aku bisa mengalahkan musuh. I am who God says that Aku I am. adalah siapa aku menurut Tuhan. And that's when the devil gets slapped. Disitulah iblis kena tampar. You have the power within you. Kau punya kuasa di dalam dirimu. How can I say that? Kenapa saya bilang begitu? That is not to boast in our flesh, Itu bukan supaya kita bersombongkan kesombongan dalam daging. but that is to boast in the one who resides inside of us. Kita berbangga diri karena siapa di dalam kita. Holy Spirit lives within us. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Our God stands beside us. Tuhan kita berdiri di sebelah And He kita. gives us strength. Dan Dia kasih kita kekuatan. There is nothing that you cannot do Tidak ada perkara yang tidak bisa engkau kerjakan. when God gives it to you. Ketika Tuhan memberikannya kepadamu. But so many times we hold ourselves back. Tetapi karena terlalu sering kita menahan diri kita. And we know we live on this earth. Kita sadar hidup di dunia ini. But that does not make us earthlings. Tetapi bukan berarti kita buat diri kita keduniawian. We are aliens in this world. Memang kita di dunia. We are foreign in this world. Kita
orang asing di dunia ini. And when I use the word alien, I mean foreign in this world. Artinya kita orang asing di dunia ini. We are of the heavenly kind. Kita adalah orang surgawi. When I first heard Holy Spirit say to me, Pertama sekali Roh Kudus bilang kepada saya, the blood of Jesus runs through your veins. Darah Yesus mengalir kepada seluruh aliran darahmu. I went, huh? Saya katakan, apa? What? Hah? He says, you are of me. Engkau adalah milikku. I am of you. Aku juga milikmu. I will lead you. Aku akan memimpin engkau. Take your eyes off of the world. Mengalihkan matamu dari dunia ini. Don't worry about what they think about you. Jangan bingung apa orang katakan tentang kau, apa orang dunia katakan tentangmu. If I tell you to go, Jikalau aku suruh kau pergi, you go. pergi saja. If I tell you to speak, Jikalau aku katakan kau berbicara, you speak. katakan saja. That's one reason why prayer is so important in our lives. Itulah sebabnya doa itu sangat penting dalam hidup kita. A key to making it in what we might call our wilderness. Rahasianya supaya bisa terjadi yang kita sebut itu padang gurun, We have to pray. kita harus berdoa dalam padang gurun. We have to pray with faith. Kita harus berdoa dengan iman. We have to speak the word of God until our hearts and our mind can believe it. Kita harus perkatakan firman Tuhan sampai hati dan pikiran kita percaya itu. And there have been times for me, Ada saatnya bagi saya, maybe I didn't believe so much, mungkin saya tidak begitu sungguh-sungguh percaya. but I went forth to be obedient to Tetapi God. saya mau Anyway, menurut kepada Tuhan. obedience is better than sacrifice. Karena ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. You cannot survive in this world without being obedient to our Lord. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini tanpa taat kepada Tuhan kita. Sometimes I try to understand it. Kadang-kadang aku coba untuk mengertinya. I can be very detailed. Aku bisa sangat mendalam. But then he says to me, Lalu dia bilang kepada saya, my thoughts are not your thoughts. My thoughts are not your thoughts. pikiranmu bukan pikiranku. My ways are higher than your ways. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Follow me. Ikutilah aku. No matter what your God assignments are, Tidak menjadi tidak menjadi masalah apapun tugasmu. nothing can take them from you unless you let them go if God has given them to you. Tidak ada yang bisa mengambil tugasmu dari Tuhan, siapapun, kecuali kau izinkan diambil. So I said, Lord, what if I fail? Lalu saya bilang, Tuhan bagaimana kalau aku gagal? I heard the Holy Spirit say to me, Aku dengar Roh Kudus bilang kepada saya, it is not a failure unless you've learned nothing from it. tidak ada itu kegagalan kalau kau tidak belajar darinya. Tidak berarti kegagalan kalau tidak ada belajar darinya. When we do sometimes make a mistake, Ketika kadang-kadang kita berbuat salah, or if it doesn't come out like we thought it would, atau tidak terjadi seperti yang kita harapkan dan pikirkan, the righteous man falls 7 times. orang benar jatuh 7 kali. You have to get up and brush yourself off. Kamu harus bangkit berdiri dan pas-pas hidungnya. You have to straighten up your shirt, Kita luruskan baju, kebaskan bajumu, pull your pants up or your dress, fix it. Fix angkat it. celanamu, benarkan bajumu, And you have to say, Lord, if you do not do it, it will not get done. dan katakan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang melakukannya, tidak akan terjadi. We live by our God. We live by our God. Kita hidup dengan Allah. We will die by our God. Kita juga mati bersama Allah. And when we see him, Dan ketika kita melihat Dia, we want to hear him say, kita mau mendengar Dia berkata, well done, my good and faithful servant. Engkau hamba yang setia, baiklah pekerjaanmu. We are to be watchful and help each other. Kita harus berjaga-jaga dan saling menolong. But Tapi in addition, pada tambahannya, I won't say but, I'll say in addition, tambahannya, we are responsible for what God has told us to do. kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kita lakukan. I cannot picture him looking at me saying, oh,
You did what you wanted to do when I told you to do what I wanted you to do. Oh, engkau lakukan apa yang kau mau lakukan. Sebetulnya aku mau melakukan apa yang kusuruh kau lakukan. What happened to all those assignments I gave you? Apa yang terjadi dengan tugas-tugas yang kuberikan kepadamu? I was with you. Aku kan bersamamu. I was there. Aku ada di situ. I was watching over you. Aku melihat engkau semua. You didn't have to worry about this or that. Engkau tidak perlu khawatir tentang itu dan itu. But you allowed the spirit of anxiety to come upon you. Tetapi engkau izinkan roh kecemasan datang kepadamu. And you threw in the towel. Dan engkau buang itu handuk. I don't want to hear that. Saya nggak mau dengar itu dari Tuhanku. You don't want to throw in the Engkau towel. engkau mau buang itu handuk. Don't give up on what the Lord has given you. Jangan lepaskan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Never ever give up. Jangan pernah menyerah. Our Lord is with us. Tuhan kita bersama kita. So what if the church is not rolling over with millions of people? Jadi kenapa kalau gereja tidak terus bertumbuh dengan jutaan orang? I would like for it to be at our service. Saya kepengen di ibadah kita begitu banyak. But he says, well, 2 or 3 are gathered, there he is. Banyak jiwa, tapi Tuhan juga bilang 2-3 orang hadir berkumpul, aku di situ. And I believe that every empty seat, Dan saya percaya setiap kursi yang kosong there's an angel sitting in it. ada malaikat duduk di situ. Your pews are not empty. Your seats are not empty. Tidak ada sebetulnya kursi yang kosong di gerejamu itu. They're filled with the Holy Di Spirit. situ Roh Kudus juga ada. They're filled with the Holy Spirit. Mereka penuh dengan Roh Kudus. He told me once, Dia bilang kepadaku sekali begini, it is a good thing to be able to see. bagus mampu melihat. But if you do not recognize what you see, Tapi kalau kau tidak mengenal apa yang kau lihat, there is a problem. disitulah masalahnya. So I'm thinking with my detailed mind, Lalu saya pikir dengan pikiranku yang mendalam, break it down for me. dipecahkan untuk saya. And I heard in my spirit. Lalu saya mendengar dalam rohku, For example, the little child, sebagai contoh anak kecil. the little toddler learning to walk. Anak kecil yang baru belajar jalan. He sees fire, Dia melihat api. beautiful fire burning. Oh, apinya indah sedang menyala. What does that child want to do? Apa yang anak kecil ini mau lakukan? Oh, touch. Dia mau jamah. This is fire. Ini api. He sees the fire, Dia lihat api. but he doesn't recognize that fire will burn and hurt Tapi him. dia tidak tahu, tidak mengenal kalau api itu akan membakar dan menyakiti dia. When you see God, do you recognize him? Kalau engkau melihat Allah, apakah engkau mengenal dia? When Holy Spirit is working in you, do you recognize it? Ketika Roh Kudus bekerja dalam engkau, apakah engkau mengenalnya? We have to see with our spiritual eyes. Kita harus melihat dengan mata rohani kita. Hear with our spiritual ears. Dengarkan dengan telinga rohanimu. We are spiritual beings. Kita ini makhluk roh. For it is the Holy Spirit that lives in us. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. The other thing about what we say is the wilderness. Hal yang kita katakan tentang padang gurun, It will either humble you or break you down. itu membuat engkau apa menjadi rendah hati atau menghancurkanmu padang gurun itu. I was reading this morning that Moses was said to be the most humble man on earth. Saya baca pagi ini Alkitab dikatakan bahwa Musa adalah orang yang paling rendah hati di dunia ini. When the Lord is showing us something that needs to be corrected or improved, Ketika Tuhan tunjukkan kepada kita sesuatu yang perlu dikoreksi dan diperbaiki, don't fight him. jangan lawan Tuhan. Don't say, no, that's not you. Jangan bilang gini, bukan dari Tuhan itu, jangan. When you hear the voice of the Lord Ketika kau tahu itu suara Tuhan, and you recognize the voice of the Lord dan kau mengenal suara Tuhan, and he's correcting you, dan dia sedang mengkoreksimu, disciplining you, mendisiplinmu, you will come out for the better. engkau akan keluar lebih baik. The things that we live through that doesn't feel so good, Hidup yang kita lalui rasanya tidak baik.
The things that we grow through. Yang kita bertumbuh olehnya tidak baik. I don't like to say go through. Saya tidak suka berkata melalui. I have to say grow through, not go through. Tetapi aku mau berkata menerobos, bukan melalui. These things are what cause transformation inside of us. Inilah yang disebut dengan transformasi di dalam hidup kita. You are leaders. Kalian semua pemimpin. You serve the Lord. Engkau melayani Tuhan. There are millions of people out there waiting for people like you. Jutaan orang di luar sana menanti saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There is somebody right now that God has placed somewhere. Ada di sini seseorang yang Tuhan sudah tempatkan dia di satu tempat. It could be on the corner. Mungkin di pojok sana. It could be in the schoolroom maybe. Mungkin di ruang kelas. Maybe it's your neighbor coming to your house. Mungkin ada tetanggamu datang ke rumahmu. You may have something from God for them. Engkau punya sesuatu dari Tuhan untuk orang itu. Everything that we get isn't always maybe just for us. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, apakah itu hanya untuk kita? But it's for us to serve out. Tetapi itu untuk kita, untuk melayani orang To lain. give to the people. Untuk memberikan kepada orang lain. If God is upon you, Kalau Tuhan ada bersamamu, if He's inside of you, jika ada di dalammu, how can you go wrong? bagaimana kau bisa salah? How could you possibly even think of giving up at times? Bahkan mungkin kenapa kau berkata, udahlah selesai lah, ngapain lagi melayani. But I've been in that place. Tapi aku udah pernah pengalaman seperti itu. It took fasting and prayer. Lewat doa puasa perlu. It took time for me to forget what they said about me. Aku perlu ambil waktu untuk memikirkan apa yang orang katakan tentang aku. I had to read my word. Aku harus baca Alkitabku. I had to roll on the floor. Aku harus berguling di atas lantai. I had to say, my God. Aku harus berkata, Allahku, I may not like everything you say to me, Tuhan, aku bisa saja nggak suka apa semua yang kau katakan, but I'm going to do what you're telling me tetapi aku anyway. mau lakukan apapun yang kau katakan. It has cost me some friends. Itu mengorbankan teman-teman saya juga. At times I've thought I was losing my own mind. Apa dalam pikiranku apa yang bertumbuh. But then my husband tells me, lose your mind Lalu suamiku bilang, luruskan pikiranmu. so that you can have the mind of Christ. Buang pikiranmu supaya kau punya pikiran Kristus. You have to lose your mind Engkau harus buang pikiran duniawimu in order to have the mind of supaya Christ. kau punya pikiran Kristus. Don't try to figure it out, Jangan coba untuk menggambarkannya. because that's when you back yourself into a corner. Itu berarti kau mundur ke belakang sana. You pray. Kau berdoa saja. You may need to get someone to pray with you. Mungkin kau butuh juga orang lain mendoakan bersamamu. Whatever it takes, never give up on God. Apapun yang terjadi, jangan pernah pasrah. Jangan pernah menyerah. So we're going to pray. Sekarang kita mau berdoa. But before we do that, Tapi sebelum kita lakukan itu, I want you to remember, saya mau ingat, if you find yourself in a dry place, ketika engkau melihat dirimu dalam tempat yang kering, just try to relax. santai saja, relax. Ask Holy Spirit, Minta Roh Kudus. what's going on? Katakan, apa yang terjadi Roh Kudus? It's not always because you've done something bad or you've sinned, Bukan berarti itu karena engkau berbuat dosa atau melakukan sesuatu yang tidak baik. but sometimes we have to go into a quiet place Mungkin itu sesuatu yang kau harus pergi menyendiri, mencari tempat yang sunyi. and we just have to sit with God. Dan hanya duduk bersama dengan Tuhan. He loves you. Dia mengasihimu. Nothing can separate you from Tidak ada yang bisa memisahkanmu dengan dia. You are His. Engkau miliknya. You are a blessed Engkau people. diberkati oleh Allah. You were born to be with Him. Engkau dilahirkan supaya bersama dia. And He knew you before you were in your mother's womb. Dia sudah mengenalmu sebelum kau di kandungan ibumu. So as we pray, Sebagaimana kita berdoa, stand up. berdiri, The team is going to come forward. tim akan maju. But we want to break off any spirits of negativity. Kita akan berdoa menolak roh negatif.
We want to let go and release any spirits of doubt. Kita mau lepaskan roh khawatir atau ragu-ragu. We want to know that God has called us. Kita perlu tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita. He called us by name. Dia memanggil kita melalui nama kita secara pribadi. And your God assignment belongs to Him. Dan tugasmu itu miliknya Dia. Amen. Atau pelayananmu miliknya Dia. Amen. Thank you, Sister. Father, we thank you for using your servant Terima kasih